Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is An-Najwa Hadiah Faisal. Welcome to Group 11. Kalian bingung gak sih tenses dalam bahasa Inggris? Nah, di video kali ini kami akan membahas 12 tenses dengan cara paling mudah dan gak bikin bingung. Jadi, yuk sama-sama kita menyaksikan video berikut ini. Hi, my name is Nur Sifa Wahid. So in here, I will explain about tenses. Jadi, apa sih itu tenses? Tenses adalah kata kerja dalam bahasa Inggris yang menunjukkan terjadinya suatu peristiwa atau aksi. Nah, di tenses ini juga dibagi menjadi 3 waktu utama. Yang pertama ada present, past, dan future. Nah, di waktu utama juga ini masing-masing mempunyai bentuk loh, yaitu simple, continuous, perfect, and perfect continuous. So, that's tenses. Gampang banget kan? Jadi sekarang saya akan mulai membahas satu persatu tenses. Number 1 is simple present tense. Simple present tense biasanya digunakan untuk kebiasaan atau fakta umum. Nah, the form is subject plus verb 1 and the example, I eat breakfast right now. And number 2 is present continuous tense. Present continuous tense biasanya digunakan untuk kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, the form is subject plus to be atau am is are plus verb ing, and the example is I'm eating breakfast right now. Nah, sekarang adalah number 3. Number 3 is present perfect tense. Present perfect tense biasanya digunakan untuk menyatakan pengalaman yang sudah terjadi di masa lalu dan relevansinya sampai sekarang. The form is subject plus have or has plus verb 3, and the example is I have eaten breakfast already. And number 4 is present perfect continuous. Present perfect continuous adalah digunakan untuk menunjukkan aksi yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. The form is subject plus have or has plus been plus verb ing, and the example is I have been eating breakfast for 20 minutes. Nah, and now is number 5. So, number 5 is simple past tense. Simple past tense biasanya digunakan untuk aksi yang terjadi di masa lalu dan sudah selesai. Nah, the form is subject plus verb 2 and the example is I ate breakfast yesterday. And number 6 is past continuous tense. Past continuous tense biasanya digunakan untuk menunjukkan aksi yang sedang berlangsung di masa lalu. The form is subject plus was or were plus verb ing, and the example is I was eating breakfast when you called. And number 7 is past perfect tense. Past perfect tense adalah biasanya digunakan untuk menyatakan aksi yang terjadi sebelum aksi lain di masa lalu. Nah, the form is subject plus had plus verb 3, and the example is I had eaten breakfast before I went to school. And number 8 is past perfect tense. So, past perfect tense biasanya digunakan untuk menunjukkan aksi yang sedang berlangsung di masa lalu sebelum aksi lain terjadi. The form is subject plus had plus been plus verb ing, and the example is I had been eating breakfast for 30 minutes when you called. Di yang ke-9 itu ada simple future tense. So, simple future tense biasanya digunakan untuk menunjukkan aksi yang akan terjadi di masa depan. The form is subject plus will plus verb 1, and the example is I will eat tomorrow. And number 10 is future continuous tense. So, future continuous tense biasanya digunakan untuk menunjukkan aksi yang akan sedang berlangsung di masa depan. The form is subject plus will be plus verb ing, and the example is I will be eating breakfast at 8 a.m. tomorrow. Nah, jadi yang ke-11 itu ada future perfect tense. So, future perfect tense biasanya digunakan untuk menunjukkan aksi yang akan selesai di masa depan sebelum waktu tertentu. The form is subject plus will have plus verb 3, and the example is I will have eaten breakfast by the time you arrive. And the last tense is future perfect continuous tense. So, future perfect continuous tense biasanya digunakan
untuk menunjukkan durasi aksi yang akan berlangsung hingga titik waktu tertentu di masa depan. The form is subject plus will have been plus verb ing, and the example is I will have been eating breakfast for 20 minutes by the time you arrive. So that's all, sis. Nah, sekarang kalian udah tahu kan kalau tense itu memiliki 3 waktu utama, yaitu present, past, and future. Nah, masing-masing ini memiliki bentuk, yaitu simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Nah, kalau kalian masih bingung juga, kalian bisa ingat kalau simple itu kebiasaan, continuous itu sedang berlangsung, perfect itu sudah terjadi, dan perfect continuous itu sudah lama terjadi atau sedang berlangsung. Nah, itu tadi penjelasan 12 tenses. Semoga kalian mengerti dan bermanfaat bagi kalian. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.